Nino sega ko jawe modo irando alagbe kon gbede ame kanko hoton na mi kare gbon modo me bi mi do dagbe sin eyo ni da kono gba to ina la mesin ohun sin dagbe mi dele jewe no me sen de suo e goso na jewe mi dele mi no a jinjo nu wa le nkan tan kan asatan gbe ye me no jekundo eyin ohun do menu mi ton le kan ohun no we a 50 a 50 dano ya ndi ni wa to ya eve ko no jehundo eyin point do me le kan je mi na do gbe ni iro wa le kan to ji me ka no yoro akuno pa to eni pon mi ji eni ko pon mi bo ni to ho ni fifa tole ye me ma o se tole deso mi kra won ye tele dia anu kan to ya pastor we ya mo pe we ya ni wa to ya me be ko no yoro akuno le bi je we mi na do gbe ni iro ni wa le kan to ji ye ko wa lo ra pachi bo mi ko le bo ka ho wa bo mi lo le bo do mo je meton tu vois un assistant mais à l'époque double mais ami kalo mi to mi de kesi ni yeme mi kontole nyu ino yoro mi do yewe no atanzunu tabi ene me ro ya kon di mo ku me alo dagbe re ante ton le me ale awuzu yewe no atanzunu ado aliza zo watomi aliza continuing pasteur Zan et le pasteur Pasteur Zan. Voilà. Et la pas mis de ton fille, ouais, dans nos la pas mis ton fille, tu vois, et na django, na des sous, et la pas mis ton nous couchons, na n'est de bon. No fille, boro, consime. Cavaton encore, chico. Et donc, on les sous. S'entend dans les beaux collègues. T'as vu? Mais collègues, c'est à quoi? Mais à fin, à tête dit. Pas des ménages. T'as vu? Ben, moi, j'avais ton. Il y a des témoins. To benu e o bokono anyanji dan hoyon do to ko kono venu me la ko bon koton tin e do e ko taji o je we mi na pa mi ton mi wa da gbe mi wa ganji ndo gbenu mi bo ka do gbenu toro mi tole me no pon o nu wa gan ko ton le ndo gbenu e bo fi kana ba question bona ko kendo alors quand tombe il n'a pas quoi kon gbe ya boko no ko de ni me hu mi do ami ndo kan je tiyan da to fun lo to tiyan e ran sun alodo alome je hu mo ko ka bi kojo mi yo no kuma ka no si no kuma na si mo si no de ko do gboya na ka de bonu mi e do lu mi do na do ko je we si ba si no ya me ne ami ndi we ja sa yoje ayi somo ne ha no vichi e yun ba gbe bo you know si ku egbe bo no vi pa vi bo frère so si de probabilité wa ho do mi do ina tun ason ro ko do je nu to bi probabilité na do de o la se na si ita ko mi do yi ya ko mi no pa si ro sa fo be bo mi do gbe ye bi to dada gbe poto lo do jire da cheri ganji kan ko ho bo mi de su ko wa bona na lisame bona manu yen kasi aka me kabi mi blo mi dedo bo mi ni ho ta joji Hota die beton teji we mina do khodo amisa si se rogbon quand même bon gomen kan fala misa ya de kon ka mo wedo do poro na je amisa huiton doji amisa je we ekran yi tobodo ndidia amisa je we mi karo na yi tobotu mawa na ye we ho meje mi kan tobodo ndidia Eyo Didi ero amisa aliji ka bi fodun le sin aliji tanda kabi didi ina amisa ho meje na iya to di no ya we si sa ho meje we na yi ko tubudu didi ya tubutu mawa oho mi cambio ho da ho didi yo odi o wanduru purupu men toya nowhere ejivio de wedina and the wedding na chobo aro po wo vijiwe didi o de tuba misa didi o ku de didi ma de ya mi fi no po ha mi di nu mi de le wo so mo lo po so mi na waji sare na vlog kanton ni chehumo a misa je mi ne kwa chodo didi ya edo dandan me be na ya misa
ajila ndidi meton de sonondo e do tandame misa zomo ndidi no lito kabi kanji wa misa jina yi wa chodo ndidi adona ya misa boko na nyati ta hoyo sinse ho meje mi na yi chobodo ndidi ya ye gbe ko ne e besoin do sinse ko ma je mi na yi chobona do ndidi ya kabi ndidi yo atagumere ndidi yo atagumere na jiwe na besi na mi do ku yan misa je wa mi na yi chobodo ndidi o amisa je mi na yi chobotu mawo amisa je mi na yi chobodo ndidi ya tet mi kale ku yan misa je wa na yi chobodo ndidi o no we ma mensi a hubu ya ya misa je yi dana cho din wa ta to bo no to po jiwe ba do hwele ayi hun po we me we ple bo dai wa yi via kaka bo me wa so a audin a do hwe ya audin bo tun lo ayi hun le we ta be na le aba ya misa ho me je yi cho tun lo ko le blo le ona le ni ta to bo no to po jiwe o amisa ho me je ya bo din lo me la je jimi gbonu bo wa do wonu ejiwe o ma tun topo no po ne bo ka wa su o ka je me mo nkan ton le ji o tono bebe ka ebe jiwe nde ka de khle tin do jire better be no adopte si nde ka de khle manager jiwe dada aka din ni mo tun do ti to chene no chene si ama ya misa ho me le e ka le ya misa we ano yi ka bi vodun de ano sin o ya so nu ne so do fi bo tun na yi ka to me do re na blo le ni ye o audi na ne yin do play o me ton ji an yi dada me gbata ho gbe ti bo habi si gbata ho gbe bo imale ni si bo ka di mo tun no chire nu le yin e do ti am ni podam ni president e no le ti mo ku ga gba bi pi ya mi sa je dada do tun no o mele e do gbe bo nde me o ya mi sa je ne ka ifo le je asin dada to ma tun lo nye modo jire ndidi yo kun do se no se le kala mi sa de je an yi ina yi alokun le pe je na yi pa chobodo ndidi yo ana no pe tu pe je yo ando ndidi ai ha mere ya ko ndo wore ndidi yo de kwa chowo sinsin wa ku ndo sinsin ho me je wa ina yi kwa chobodo ndidi yo tete mi kana no zo ndo mo di mi mo amisa mi mo do fome file bo amisa na le commerce we entreprise bo me popo iton we gbe ma wo ko do mi bo so mi de bo mi ko ipe osin to mi de ko do ache lo pe oji pe to ka so we pe to pe osin to eso aliwe do country nyanya poro dagbe opo bo aso dagbe yo nwero dagbe si aliji yo an di afoton akale so nyanya o wero nyanya si aliji yo an di afoton amaka do ndidi ya ne aka foto na de egbon do ndidi de do mi de yo alopa wuji we de ni don to e agbaza ko seto e ko amado ndidi ya amasi na ndudu we nele ni ndidi we na ubazo ndi ntoche ndi nnoche ndi nle yo ndidi na fo egbon ndi ni o zombo e de ntoche ko no che po na sanado e dati gba me ndidi e gbeton no tele bo wa so bo je nduji bo je asidaji bo je vijiji yo ndidi ene yo seme si ndidi ene yo gbeje no apon si amisa dada nye ngono ya bo wo mi to po do un son ere do zani di on sero na roje ro e kwin fodun dandan je na we o agosh agbe o yesu e no forcing mais no ya eno jivitro le po mo edo ebe cho ho le tro le cho no papa o nde no blo mo ku ya ko ya yesu fifo e di ni le o ndidi si ali o kale we ko di mo si mais ti di be do po yan amisa le me ji mi do amisa le me ji do e ji we de me mo po won ya mais la misa ni le me o ti to de me de ti to ni le me o e ga so ji mais tu wa misa na yi de ton fi de go si donc ndidi ye me le aso di bo uzu commerce be mo do bon amisa de me ko si ko me no créer ton mais si ko me no créer mi de me ko mi to le ma créer ni le me ko mi to le créer ndi bo ndo tantan si se ko me je we o ti na se bon mi just mi pon fami fa du mi to le yen de ndo yin ya we no de yen da misa de ye we no ton yen ya
mais sincère so si y a no yin mi azomi mi ga mo ba jivi le bodo pe na pon azomi ga mo ba jivi bo lo woli pon amo azomi bi ga mo lo me lo di on fu we de ka me lo ka no yo re pon ndi jo go be si frère di no di bon lesi e mo sin gonodo o tanda me o si ho meje we na yi wa misa ku ogbe je we na yi we bi kwerun nyami to de ono to bo ndito la foi, la foi vient de ce qu'on en entend. Bon, nous essayons à dire, oui, mais kakando. Et puis, nous, le pasteur de route. Bon, donc, j'ai donc dit, les ndidio, ouais, nous sommes bigbo, ou c'est, non, quand il y a une bigbo, mettons. A mis ça, mais on, dès qu'on est bleu. A mis ça, à don nous comptons. Bon, quand jayo nous comptons alors aider. Les gens n'ont pas le même. Vous dites soit qu'on tourne ailleurs. Dis le point pas. Tout le monde a le salut. Mais bido jomion. A pour nous pédato et dame mes billets. Et quand dame mes billets. Et des sortes tournent dirait nous pas me fait que boire quoi. Et n'a pas ilon. Mais des sous nous calé vodo. Dans zomé de vos cercles. Oui mais amada misa hier ouais. Buruma rose ouais tout. Zizanto et n'a qu'un nombre de chorégraphie. Bokana wa yeton do azan kuto ton pe ya ni kwa kasi no meme kon bokano do fit nsi be do ndi kunde kuna no ya misa kwekwe o ni ma ya misa kwa ayi kwekwe do eku edo na ya misa home tanda me ya misa home edo na ya misa home nso vo no no te ma se bokano kwe do te ba yin fa na na de no kan ba yi fa to yo wa ko bi o eso no le ana ta le tinda eso no yi kan bi ro ni ino le ka bo e de so atoma Fouine no ado konton ye bleblia. Adi ni we. Fo dunon le dion. Ze vodun de te kwa ka mondo pe lo me fi. Be no we lo glebo sin fo dun won kakaka. Bo ka ja bo ku zan pe ton. E jo do bo di po hun kan po. An se tandan don tiri e na ifo. Yesu ni bo yi hun kan ni o sin tout ton. E blodo le ma wo dwe de yo ne anu yen ya. Dele me go dalobo ye dele hun no gbeton di epo le no ade afoton si me no yon mi na blodo ko fi o gbe mi na aku yo e na no di mi si mi a me ya misa bi je ni wa a misa do fini ya khido mo ni a misa do fini ya joto no a misa me baba na aga to na bi o ho me appel yo lo teme ton mi do po mi ton le ma wo yo lo ko gun ro ni je mi le gudo yo mo yo lo o pasteur akeji ton bon mo e ka yo lo bokono bon mo yo lo na bon oui mais ouais mais ya misa ouais tout me ba wadi bo ya misa ma wu yo kwe onu khole pon de me abo ma wu yo we ba ye wo ko me ma to ya me de na kena me no ve me be de khle yo ya e na kena yo ma si tune ni do eno hen akpon no konto si afonu lo bo wanu si atumo e na pon no konto si afonu we wi olegbe bro bo nu konto le desu do khodo e no do bro do mi le desu o khoe nu e kon me mi de ni do to e ma kon afo mi to no do nte wera imo we odi we wo ko de eso do ni de bu o na wa photography we we system ko wa ai kun gbaji fia me toko mi to le edi no a we no system wa ai kun gbaji fia e vode we de be no sa we ni nsi boka di na sisa ni o ye di na bode wu for sisa ni we di kakaka bo akuru no pe lo to de so ba so video ko no ton to bo so bo savo na lo ta mi to me bo mo lo ton kwan le nte yo so bo no le gbo vi mai kan le no so no savo na da ya mai gbo no so sa da e jesu ka le gbo vi ma o ton e na susu we mi ton le sin e die ta so de yo e do we no ye jai le bo we kan jo to kwan yo for sisa ni o fi de ka jesu o de me ye we ko me o bi do ndidi ya bon peut-être yo ko me je we kan re ko se wo ndidi ya ko ko me yo me bi do ndidi ya do ndidi yo le do pono pa me ni yo grade par grade galon ba galon e de ni do me ru ye ko me bi do ndidi ya mo do tanta me bo ye we ko me je na e na yi to bra di nu a me do me mi bi o kun to me din bo bi o gbale bo bi a to susu gbale din yo alo mi bi o kun to de mi o me bi o ko me yo bi no no ka ko ja me ma ya misa ko me de ya he na do ndidi ya me ma ya misa ko me de ya me ya misa ko me de ya na do jomi okrun to ka si zon alika ma wala mas chrétienne eni o yin do analo yiye bu na do ku de julo we chodo si zo ka ma wodo me ma ya misa ko me de ya he na do ndidi ma na tun azan ku to gbo ton bu ya
Era tu on même a misa deboa. Mais asi no wa dagbe ogbon debu. Era tell no eche ma kan bi o. Anda ho beto. Dan wa yodo. Edo ewu. Ekunya misa jewe ana ichodo ndidi o. That me karo. Eyo ebioro misa khomeje na yi suban do ndidi ya. Ndidi o atogumere. Ndomoro bibere. Nte eyoro ndidi. Tí ó mọ̀rọ̀ kó ní mọ̀rọ̀ la foi nùé mọ̀ àbí nùé ṣe ló bó dènà ìwẹ̀ ìyọ̀rọ̀ dídì bọ̀ tó dé àkàrà dì nù wọ́n àlátọ̀ndọ̀ èmi mẹ̀gbẹ̀tọ́ èmi jọ èmi àpọ̀rọ̀ sísẹ́ wa àbí ẹ̀dọ̀n àmísà wa bó fẹ́ sí lọ àmísà wa ọ̀dọ̀n dídì wa o dídì ọ̀ dé tí o mi gbẹ̀tọ́ rẹ̀ mi wájọ́ ndidi o de tí o mi gbẹ̀tọ́lẹ̀ mi wájọ́. Mi gbẹ̀tọ́lẹ̀ jẹ́ nẹ́mi àwọn tùǹdó kọ́ni mi máa ní àyẹ̀wò. Ok kàfúlà vi nọ tẹ ọdọ vitan bó ọdọ gan lè ọkọ àbí ẹjẹwèlè náà nù lẹwẹrẹ èdònàbóló nùwẹ̀yìn bọ̀ báwọ̀ ọdọ méjì bẹ́tọ̀ dọ̀ nù lè ọ eré náà yín gbọ̀n lé nù lè eré náà yín gbọ̀n lé bákan náà yìí àmísà xɔ mɛ alo vodun xɔ de mɛ bɔn yàrá yẹn mɛlɔ diɲɔ alo nagbe bɔrɔ ìran wu mɛ mɛlɔ vodun kɔmɛ tɔn dɔ ìkúnɔ owu mɛ o mɛlɔ àmísà yɔ ɛtɔn dɔ ìkúnɔ owu mɛ o vodun nɔ de na ɔdɔ ni ìhun vitɔn dɔ ìjàjɔ alo ìwu mɛ ya ala o tɔn dɔ nu emi gbɛtɔ wa gbɛ fiyɔ emi do na o di nu ntɛgɛ di na o de. Vodun alo ma we dawe o ni na nami wenu kode o wenu azome ye professeur de philosophie ti o raconter histoire de bero yo povu e de bole village don da yun dawe ne o ino pleko bole eron do vodun di bono kokolo abi gbona e de eno yi wuli papillon ada pepe boro ahun doko boro ero vodun ayi vile fenega ero susu e e de mora ihun emi da don we ran nu edi na na ko ipele boro papillon wu na yo ne alotro lewe no wu na e je susu jiolo ko ene ipele bono papillon alo lena no waje nu ero duo bi oji e sofri lo nmo hun lo ngbawe ya do bari nu e de kaga iwado nu le mi no lo pe vi me ewe ya ji bo fa igbe ni e ma di ni nu ene ohwe nu e dero nu ene blo ya ena nu bo ena kanzo wọ́n e besoin ro amisa komeje mina yi alo vodun komeje mina no to bona odi nu anu didi o homede ba we go me o ni yẹn lọ tẹgbẹ ní àmísà dé à bọkọ́nà yìí lùkáká dọ́fọ̀ngbèrè èmi àmísà ọmọ ẹkùn yìí kó èdọ́rọ̀ wè máa mẹ́wẹ́ inú èmi ẹ̀mí náà sọ ọ́ nù èyìn wẹ́mi dì nábẹ́rù gbígbọ́ mi tán mẹ́yàn ẹ̀mí náà sọ́bọ́n sọ ó wà zọ̀rọ̀ ìyàwó náà bùrọ̀ lè zọgbọ̀n lè bìkúyọ́ àdọ́gbọ̀n mẹ́ẹ́dẹ́. Dáwọn sọ o bíbélì ọmọdọ̀ o mẹ́lẹ́dẹ́ jẹ́ ká dọ́dá ìtọ́lẹ̀ jẹ́ wọn sí kàbí. Meno ya misa khome bijana wadagwe ya. Mena ya misa khome yo. Ena wadagwe na wa. Meno ivudun khome ye bio na wadagwe ya. Mado khome ko kambia mado khone mi. Meno ya misa wadagwe ya me ya. Misa o yo bisi wadagwe ya dagwe wiwa o. Ayin dagwe wa to awon dagwe. Ayin yanyan wa to awon yanyan. Hu ana odo ko egbe yo. Ahin wadagwe ya. Dagwe wiwa wa yin didi ya. Dagbe wa we so ba ise ko fa won. Ara do ko egbe yo. Ahan wadagwe si. Asi wa dagbe jurowe debu azan gudo ton gbe yo me kono wa dun anya juda ma na juda ji boku ya aso fi da zo me buru aso me yiyo le na wa so gbo na hun no jo mo je me che ndo mo je me che mo to kaka je me na no pe be kaka na ja azan gudo to gbe na ye ko be buru ma una dagwe ni no te ma do ko ma una dagwe ni mo ye ko be je ko je mo na ma azan gudo ton gbe no dagwe ni ma do ko ko amo si ma wo dagwe ni fodun ado mi desi
ne ma na bla ma wo do me bi e Hun si se ko meje me ko ti o Vodou. na da ho mi ya. vodou Oh, pasteur. Ebi olo dandan message bi na iya. A te no che mo. bo vodou le ko bo tron ko no bra mi sa bo be me bi no yi Che mo na che. si se e Oh, pasteur. alo ni de si se a Do mi na do nja kendo kodo ngwe na do kode u mi do inu fodun kabi ko gbe di gbe no yi fodun na siton o maison huon précision wa njaboni Janji. maison huon ils ont fodun si huon mais ni ouais no blo rituel parce que fodun quoi Vous dosez rien à coup. Vodou, Jésus revient bientôt à Jésus quand il est coupé et font attends donc et à zon rêve aussi j'avais à zon de si à rêve au rêve sur na ko gbe wa baza na so ido mais Vodou et no son moi ara Vodou be no di ayin da di e ma ko gbo no so asiko iya we go ele ken dobro que et wa boire savon d'ota mi tome nie dio Jésus de savon d'ota en e ku d'ota en tome ene o aberration we ndi leti bo me no ba nyelo Jésus debu grec o mei hébreu e je to de mo hébreu no mei romain e je to de mo romain we azo mi ka mo juif o na juif le gosi to Israël bo awuzu africain pon en sepon donc nous ne ya pon bibeme si biwa misaton en moro je kroje e se missionnaire nous content bo wa e do yo tun odun didi boko tun sendile mi ma so kende ni ewu ni yo we wa eton me o teme wa bi ohun mi krekwe di o mi confie basilique o ka dolo nero salle de piton dangbe ho ti o ten to me si teme wa bi o ide ma don didi ma o de ya ta ma si alo to sen me ne ndidi ma de ya de ka si re ta ne le gbon ndidi ma de ya ko we ro no safo blo ni le ti o ma ti me no po mi o ayonu si amisa akporo chrétien me we ren to le je ne keke ton e wa e kra je mi de kudu nu yin wa o e do nu yin wa mi do nu yin wa o fa doué bon mi no na kaka ba 256 bon mi do le pied do nu wa mo le son ton modo nu yen ton bon et achevé ici o aniu ka ku de me c'est parce que tout même des filles mi no do gbewe mi no do mais no ya mi sa sansan bon san ku o et non il est battant comme il tout fa bon bio ton et supporte le mettre ding ba ni ta dit syncrétisme le non blo to me fi nous na de ton je ko ta gbangba gbo ya pe oh pasteur ça eyini ka ya misa ndidi beton na li donu boa amisa yi ndidi mi ton li to wa ne don mi dire amisa de fne din ba za amisa ayin o ni attention yin di bon ndo tan bodo fodun lebi do fodun de ku karabo wa ma tan kon yo na se pinu ya non te fodun de ku tin karabo fon a 100 ans to be ya fodun ye tin pere gbe ka ye so donc e fodun ko de bon edo ndi ma fodun edo ndi ma fodun e we ma ba edo ndi ma fodun e gbe tin akon din ka no jira misa bi din on so nu si ara so ti mo so Jésus de mo so Jésus me edo àwọn ya bragada àwọn ya bo edo jama o mi do ko da e ti dada me o amisa aje we na e fo mo ndidi no wa no wa ni to beto pote no aton beto pote agbaza mi no dole ma agbaza mi ton le din ro po bo se wa gona bo li ton me ton le bi ko fun e ya misa ra pon ni mi ya hun so le din o ni don itoja enana ho li don ito lo igi lo fun ka mi ya pa kodo o mi amoro je fo si le o eno wa sato mo buwe do we e je tun support we no bule le agbaza bi lo fonu wa de bonu fon si o mo itegba fon to ba gbo ta vo sisa nu wa da paza wo vo sisa le ne
for say bro kika bro si say bro nu na wa yo anu say what na do e ba ka wo le ani kan gba mi sa go e de no oh na in tanda me wele Mr. Chobodo ndidi ya Mr. ndi meto na lito wo le dida yo ana no ko gbe lito wo de dida yi kabi oh che mo bori aka no pe gbe yo ni lito e ka na lito pe dia Quinton atunu ndidi ya ma we dawe yo adu yero peto me na no aso kwele pon dile do nkan we na do tenwe pon na we me adu du akura poto me a ba yi sisin khome ba pastor ko do bro enu aje ndele wu ve dele le wade mi da kunkun pa bo frin don jirede akuno na wa logonu mi bo ko adu kwele pon mo nkan to me bo frin ko gbe mo nkan to ela na we akunkun pa ba do di de kun ma to Chobo ye we khona ala mi sa yo c'est la base chrétienne ndidi yo ayi pon no boya mi wa no afi ko no jan yesi we mi Mr. Edan sedo mi yo ahoso ko te ahoso ka do ahoso se ne ka do wona mi sa ja sedo mi yo ye me wale ya ko te ka do ni ko chebe wa e don de ni ye to me fibo no je mi ko tun we nele bokado ye ni zunfa ndidi me wa bo ja ko dogbo heureux les pauvres en esprit eh ma so do ko de je du ko do me ko te we me sedo le ka do e do mi ma so ido odo ndidi atu na ido mo si amisa atu e zwani mi yesi ogono nze malen le dion mi ze mosquée ko do mi de chiro mi kundo pe o me do mi ze mosquée le dion wonu mo bo inu yu khaye we inu ipese bon on mo mele no pele bunu khaye we wase malen de do amisa confirm fa wa e o dion agatu no ke malen le bio atu no mele mo bana ya amisa ya gla blo blo yi we so le blo blo ni me ma ba do me de ni no nu kon bo jira li do mi do yan di dagbe di ya o to bo na to ko sin fodo na ti mele malen le ro pe malen yo eyin no malen le yo dandan me on e o mosque je we ena ichi wo khaye we amede let mo ina o te no iton ko mo ti agban iton ko mi na mo do you know do ye we fi let ma mo malen le bo ni nu sawe yo amo ina o te no iton ko me ko e mo no iya ina pele ke ga ba no pele ko bu na no ayi maka wa dani uga e di do mi ka o bo ko do wa ya si on so no ti yo ni le ka yi yo ko me on ni me to ka na li to si ndi yewe khome yi wazontu adin moi arana don yewe khome chubana odinu bona jland di to edo galo jelado debu yin tanda Mr. khome jona ya gba gbe no seye donald in time ma di cp ti jo e wa odo adi khore de ya nwere de yo ndidi yo ayi khamede ndidi yo amisa khome jewe mi nayi Chobodo ndidi ni midia Chobodo ndidi ni mawa Chobotun mawa me do fo gbe o ka na do ndidi ya ko mi da te jo ni we lo ka ro ko to gbe jo mo do e o mi na do ahoja le hun we me le sin ko ejo mi do ne kon gbe mi de le o mi ni ya si za ko yo mi flizan ko ta jo sin apa ko yo e o aziza ko gbe je mi no do nta mi ka ya za ko gbe mi no do ko da aziza o mi no ko la aziza fi lo mi no mo be don do ide kesiri mi egbe yo mi na kendo iteu aziza randito manare vleto ye kadole aziza ton duedo beneto me mi to sin apa ko fi dian ndo mi ze mi wa beneto me mi ton fi dian aziza kado aziza sin le duwe a e di yo mi na kendo na rancino manare vleto aziza e kadole ton duedo to me fia o me mado mi emi asiza wa to le o me asiza wa so wa to de do le to na do nte o to kazo mayon wa rancino le alo manare vleto le ton lo mo di mi bo no kwedo alogodo ton pe de yo mo no free alo ko meton bi fi so kwen ina nu we gbe bo sauce bo me masa mo bo na we ya ene ma wa de gbo ni ene we ide ko ron hen bronje ni ma do ai doji ene de fole to go hansina le wa su gbo tin kaka mo je ma na hen fole tele le wa su gbo kaka bo ena bo te yin na de we de so si wa tun bi fu bo le kha do me ta do ki a emi leyin asizade aso mo echu mi do aji bo le bi fu do weche do apa ni pe send ka don to apa mo nkan ton pe din bo
et a son jamais des flavou et de bibedra hofi est-ce que Hansnel bipi kuno do ide gese bibedra don bois le bipi do weche do apa ne ho nye mo gege o esin Hansino lewu pe de ka si me ro akaton le lo akaton lewu do e kan che ma do le di so ko so ton e wa de me ya we no Aziza ka do Aziza sin le do to mi to me ho mi cambio dio azo chisi alijia mi ka hobio do Aziza zo yin wa non tout manang vrai metteur en scène dramaturge bon non ancien aliji ho mi cambio nado nado eu nado parce que et a signé contrat bon a eu contrat 1 million bon et a eu contrat 1 million trop a déjà changé c'est-à-dire a déjà wuzu trop bon ouais même on do plat chaki wo gbe ya a je plat chaki wo do gbeduji bon hôtel ya manu pon gbere ya a je yiji bon peut-être que a fo ya no to aba no afo ma so 10 000 compte ya a je ne bloji yo an ko fait an ko fait mais à mon 1 million egbe bo mo 1 million a san tongi bele mo Susan mo weekend a ton mo ba mo 1 million a ton o 3 millions hein 3 millions nous anabo so we do salaire we to 50 000 francs par mois non ma oda si bodo via rien non en gérer gbete nous ko le bourse ouais mon calcul là ni gestion de carrière do ena du Aziza sin pe o e mo du ha ale pe hauna ro du ya ale pe hauna bo egedin eyin se adin o se a pe izena yin na ile ma yin se aga mo na po ne me ga blo ko pan e we jiran na akwe ga mo e gba ho de mesin bo ji de mesin e ho e ga gba en fi kere gba re ya e gba ru ku to mo gba da gbo ma indo eyan wa jen we bo bodu nu po jen we o ayan wa jen we o ti zare di on na ro que Aziza bloto supo mi supo amen mi supo on est 10 millions et c'est 10 millions ba we ka recensé di on Aziza bloto de ko 2 millions là nous sommes mais Aziza non mo e supo do nous yeme radio bo animateur le o nous rendre ko bi o fe go meni e studio bo diran e randito animateur le bien mais notez beau mais ya comment on passe ça animateur ils font mon donc ils ça pepe yo bi ya uzu ma en bloto yesu pon ko npo o ti o e bi go ti o e animateur bele bo yin en même temps comédien aro mo je wa lo kulo ge o ti on pa kun gege o de teme ade ma gan sin ko ru are akabi azo e wa de télévision sin ko ru are et donc nous mo me gamina mo me gege su pon e ma son ko uzu brikité o problème wa ama brikité de bon maçon de ede bébé maçon uzu brikité bon et so tout brikité et gazo tout maçon hein mais pour menuiserie ne me dion charpentier bon vonu menuisier à la bio menuiserie mais allez mon menuiserie ébénite yeme iblo génie civil menuisier ouais tanda tu vois donc et là bien mélanger yo ya moro ri je comprends menuisier uzu charpentier uzu menuisier brikité uzu maçon bon là bien dion a reçu de wa tion titulé bon chat culturel il y a 25 ans de carrière il y a dion 25 ans de carrière il y a un début Aziza zo wa il y a un film 25 ans de carrière d'ailleurs mi nombre fait CD rande timbo tona ido 98 ben commandant Kunando ye kulu ye nyero ranche jiwe agbaye to nye jiga 98 1998 e ndi agbaye to Aziza ka na le mimo le pere apako mo ko to les mimos la Aziza c'est combien on dit à d'autres 250 si besoin 250% si besoin bon 50% en monde ya disons mais tito mais bon à cause pour une révolution c'est do yo voto mais les ko bo wale o yi te wona wa so terrain on dit il wa so ne terrain on dit et ben bido ministère
et puis bien politique mais donc et à iblo école et comment on appelle école professionnelle do yo to même iblo bo le ko ato to me advancé professionnalisme do terrain dit tanda ba bina modo ben na modo je ko allié mi na bon dit oui non et tu as créé ministère de la culture trop bon que ko non mais non mais là il moyen non bon quand vous êtes a été formé allez mais des vous directeur mais des vous donc c'est ça bien politique donc politique on c'est ça mais ou à sortir sous mais bon j'ai vécu ministère des finances et comptable fonctionnaire d'état ouais pour avoir entendu et mine maintenant wa so mon quand on a dit fonctionnaire ouais bon disons ça allait être encore garantie le ayi fonctionnaire d'état prise en charge ko denoué ala so na je ka bo me na Nigeria we ya disons mais les gars en cas yo pourquoi m'a démissionné Côte d'Ivoire nous rendre yi ka c'est ça des zéro et nous démissionner si ça est tombé mais ko je sais là bon soufa bon do hanku tournée internationale na bien je fait bloqueku et puis de quoi ah quand je go fi bibo chanson planétaire et sous béton planétaire na kambi yo che ho modo Aziza ka le ton doué Aziza le ton doué des boulot bedin ku banjia o nueva en Aziza ko da Aziza ma si lo mon convon mais ben ça ko ko to tididia ye wa support di besoin sans wa but de ka so level you won de bro a e bro de le ma du ye ton a check pa we yen na zonfa mais na nka ya Aziza ite ka ran da khosusu na Aziza te kana do teme na da Aziza le me oui mais da Aziza yen ya no bro ade bro si so du toji agban de ton ade akhoso ka mo donu gulo do kulo yan Aziza mo le win de na dute ben atoro mele yan Aziza bo niveau le yo fi lele we na pon e na bo te win sa o baba pepe de bo de so na so pa de we so do to me tu be ba jikeke et de suna gbon bo remplir formalité ni le we to we lo bonu ate pa wa so kwede vla fo do tenu ye Aziza le o et de suna do to wa na de me e we gbedin so mo Aziza wa su poru mi me nu pon to le Aziza su poru che pe pa ne do fine din yo ministère de culture desi bo fond d'aide desi no le bi desi ne kono yin gbon me di moto na rasi no tete kono politique o rien Aziza blé wa do ason ba Aziza keke wa de ko no ko do mettre ton yo e no do ah mais là Aziza o ya du carrière abenu yo blo ko we aka du carrière 3 ans ou 10 ans 300 oui 15 ans et donc bodo animateur et ro la kafla il da don gudu asin bo be sin de po won bo so ade de yo e no blue e blue mo lo me ma do me de ru me de yo e tin ja no gbugbe kan ko ni me me lo amo Aziza no na son je o pasteur ro tin bura le pe ran do Aziza ma o du de ni ayi ton ezon ayi gbe we lu si kafa so mo yin me da ko ya Aziza inu mo be no wa pipe lo beni kun banji fi yo vla fo bon palu pongo ga fo ni e ma o ren tabo ga fo ni yo eno je won do portable yo mi kenklen me ya ma si kabo bi o numero iton bo mo ayo numero no do eno do gon fi bi on bon tuba Aziza ka de tubo nu keke hu mo tuba ero ason je cho me de kase ha na du poro fini ba gba ni de na oui mais ga blow wa ba yo ena photo we normalement a check pa oruna prévoir ndele boy o Aziza mi to le di azon e be vla fo oruna do present charge a ko so wa to de te gon ka se Aziza ne so po hu mi me nu pon to le di Aziza mo ko to le bi je we na present charge ago ga de kinde le de me bo tia de le de me o e kana tu no tingbe ju le di be de le na mbo susu mo ko to anja no ho gbedu to tu no de so me boy no yo khode we na ka ya no dia su liver bona su pono na chowe we a ça peut pompier na wa
kwede wala subi Aziza kaya aziza modo nu ye na to e dio beto no so lo bono le nu kom le nu kona lo bono sana mo kiko no kole me ka aziza mi to le no mama e do na wuli boni esi ba fi bo gba ni bo to fi lo aziza ten gbeju le na no wa no fi e so besoin ede na so ko kweta ta te ipa na to no mi de su wa yin ne we nu e kwa do o ko ko e fi abro ko wa so asi wa nu ama sun pere abo no sen e do nu ogo ka do to bra se pere nu dawa yo aziza ka lo le to lu ya dama so aziza ro le do kuduro akuma miton beneton jiwe ya do ntewo no mi ze aziza pakuyo iya edu ede osopo uve mo ede osopo mana reno fenecho ranjiji ru fene ranjiji alonu zo ato kele fene lo mina do weyo de ero weyo de izi soton de kana yin sagboton mais mai mais de oro aziza sin apakwe boro kwemo yo to yin so na dota aziza men force yo ene zombo ero uve siwe mais le de ero han jiwe boro kwemo yo boro ni lo ma be han mi ma bio wa do po ne bio wa meton o ndogbe nu ya wona meton pastor meton oro edo ko bona exam do rasona meton ale pe ran wo e moro no e jemi deme be mi kare mi na pe wo don to fosone isin merci ayin to bo démissionner bo waro o ran ko mi na no egbedion ni edan do kojo ko ran e jiga bo waro collègue ni edo khoveya mais il na dudo azida kon eduwa mi dudo khojo khobogon adungaro sagboran de suene we ni ado aziza kwi beneton tengbeju bede menele po kon adingbenan mele o ide bukaro aziza sin leduwe ya ni ma ona lon sagboran be azon igbedin bo ni famille tole maro yo me mi tona yin gbon le a blewon ne mana jo na jo on tewe ka ozombo e fun awaro to mi to sin takume ro han sina yawe o jiran bo kweto yi kwe na bide bo han ele poro nu ye so han ne me yo gbede aziza le ya bon kan e bi o akhoso obo ro eyin ti to medina o sorote bo aziza wuni ro fa so idinle o ina o je funjo de be wa je o ve se di o khoso na wa seku ni kun eni kan ikado apa ni ro kan ji na mo aziza le de so e meji ha mo ma pele hun e pele danu yin na bi le o mi do na se do pa me suna fufu we ya o ko fufu we ya déjà imporo be ya ina na do alo yina mbio ne akhoso lo do ama jo funu fidi ama se so na bo aziza lo le o eni ka to na mi aziza kon mi ne le ba yi ka devodo aziza pa e mai o mai honu wa na mo ndu wa e ma so yin gbonmo alo bezi o gba so nglegbe ro ka fo fun we ro po kabi mo lo yin e na tenu mi din do pastor Sandro Dion mi se bo kono ayaji dan wa yonde so e ka do mi le voyin si seto na de suro o aziza kuro aziza le duwe amo e ma no pon yan lo po wa meton be yan lo gudo ton e no free bi yan yo che ku mo de so egbe buro aziza kuro aziza si le duwe o pastor Sankado ni do e do mo mo eni pe dai o khonu din egbeji lo bo mo liver o ina je nduji mra je be amodo o han da ko na me gbe npo ton de amo so outun wa da yo ho bo mo keke ton mi blo mi dido bo wuri bonu mi de bo ne je so mi ma bi o ama mi san kedikiti yo mi na mo kedikiti so gudo aziza e je le suwo aziza je we kai lo bo kan me le foton je we na so lo na so na wa lo na je aziza mo ko to ma si adu aziza le ne do me bi ma se kabi aziza secondaire ne ina tell me dim ya mi ni apako devo ewe yin mo je me sin apako yo mo je be sin apako yo mo do mi bi o fe lo nu emi ton nu emi ma do mo je ton ganje anu mo nkan to le je mi na ze wa do nu kan nu mi
o me ka mo bu ko no ayanji tan wo yan ro fi jan wo o fa gba sa jan wo mi no yi te pra club mi na do kodo woli ofu bu ko no o ndogbe no mi achen mi di bro ta jere mi fo le fa sa ko bu wa mo je mi si agba sa ni ganji wa mo je me sin apa ko nu e sin mo je me Ronaldo o fa ko o chetola club go da fli gbe jogbe fún mi pali oli ofu ma yan lane o nu mi ze fa mi na jaba lo ti saboko gongon ko ataboko boko ran ton gba tan le mi jaba lo bi on java lo a santé François Lion dan wayan do feto me boya che oli ofu bo mi ze fa do gbe to me on woli o boko ran da khole lo sunu wayin fu yan mi ze do agbaza me on woli o ime wiwi fu lo so yin me wiwi woli ofu ero kega tin kun ro tebo ni kenosa leleu woli ofu ne o woli ofu ọjà iyo eyivo gbevu esa enwevo gbevu esa woli ofu ero eyin bukun yo lo fitan bokaran ba fipo eyivo gbesa ne enwevo ero yin bu yo lo fi bo maka mo fi woli ofu o nu me o zunwei alo senwesen alo kan me o e ma wa ndo wa yan ro visin problem do nu come do poli woli ofuji ero yonu ero tv adoji lo ja sisogbe o wa ko ya wan o ni gbota yonu bo ni mi emi ninu ro takaton me elegba so go garo nu e mo ekun ibije na ho ni ya wula alebo yi o ifi ko yo e ga wo yonu o me kana so akwo mi kana duwaji me mo oli ofu na wuri boni legbaton yin odo e na ya ubona odo ko e kan vla fo mi an lo vo dun khore ro ko nu me mo poto bo kan yin legba eto apagbe na ro poli oli ofu oji ero bokwa orun kun jairo a ovisi nu kan o ero bokwa orun makana o jairo a ovisi nu kan mi na donu nu ni a ovi ro poli oli ofuji oli ofue wa ni mayikwe oli ofue wa ni mayikwe mi o le du obeja orun o je lo to me bokwa orun na ikwe na iso zan dueji bokron le fa kaka bonanze fada lo meni o favio o faeji han mo nkoto ne ro poli oli ofuoji boli ofuo me o me mo oli ofuo faka nu wa ma do ta no ya bi apon me ni je wa ma do ta o na era ko kan o je tagba e ma ka do media e achowe o na no jaide kan abi ti tori e so ro te o no na ro ta e ka o sa von ro wo mo dagbe na tin to poli oli ofu e jayome bo oli ofu oji o ka do kodo mi no lewu ka fra e do kodo mi no na lewu me mo oli ofu e do na odo na gba boro mo we ni ma wa gbon ji tan bo mi no le ni ma do tagba ni me mo nko to o poli oli ofu o me bo oli ofu ro po e do kodo danyan o dan de ro dagbe mecho de fen boro nu ngble agban yi to ga no odo ni bo eyin e dagbe ato na re dagbe wa e karo yan linu o era ba fi de gbon poli oli ofue e moji bayin mi bi o sun yin me o e mo oli ofuo ina du agasa abi ason ina duwa ina du yin bulan to poli woli ofuji nwe gbogbo ta en du dia o kokoro e wo di mo seta sinu ya en do alo gbo ya en du wa na si khne me mo we na du wa to poli woli ofu me
Bon mais comme on le foi na rien tokpo no podo a cherero toy dio galo no tongo be do na sekpo me ne le bona yi bénédiction e de fene donc boli woli o fuoji bo mi bio vodwe dondo fa dio me mo li o fuo mi ro le gba si ko fie oli o fude o tokosu o jaro fene mo tokosu de o mi ro dan si ko le gba tokosu dan e pore ni sepon bokona yanjo mo de me o irati e me an zo ba de flafo e o asupansi pan be o pa pe bo e jayo e oli o fuo mo ro en dagbe ni ya lo we na wa ni a so dagbe eja àbí a si dagbe eja bo poli ori ofu ọjà yo don mere ni wa ndo o re ni ma je pobo ni vinaji na yin uve lo wando mewo do fa wen nu vo edo eyi vo nu vo edo esun winde do ọjà yi ba yin gbetoju e kan fa do mo je me de fene o iran ina lena mara dra kar faji supose adra ero fa energy oya ya we de boa ide ma ha dra ro kanji ena ve me o se pon ahanji dan oya ena lo mo je meto kameo de do de me bio ti kabina do hole na kameo ya kabi kono hole na kameo ya o e ka yin do me o do de fi me gbogbo TV to bo ka da so esa divido me se hwe bi ka vi o fe din ve lo fa ni me o ji fi ma so era vi o ver era me mo li o fo kuna jivi gbero ero mo me me o kan fa ben wo li o fo eja ben asoje kan mo do alo wa se je kan mo window o jivi o do file vo bo ka ida be do bo ba jivi ni ya ene le tene mo fene esa kwa o nyino wa ji de file fo bo ade ma sa imagine ni o yin do po magino ma do me pe iporo po e wi na me po me re a idaro gan ko ene o me o e wa yin o wi na o kabi magino ene ma ino viewers o to o jivi nu me o to na jowe do ene ma yin mo wo to ara sa vonu fa mo ko doji ene moro no kon yi jawe me no kon yi dinro apa mo ko ton ko ya mi ro boko na tan we yon ba e jawe tiyan na ya lokan yo me ro boko na yanji na we yon ba yo o alokan ti yo yin plus 229 95 74 58 53 na so yiro numero Kalavi Ajagbo gbogbo we gbeda yo sin kudo fene dogbe no mi ina tell me din lo na do gbe nu ye me ye mi ton pon to din lobo na poka mi kaka lo no ale nkan ton ife fon na do gbe nu ite janwe azo pe to inu group salton mi na do gbe nu o kan ipa che nu aso pe mo ko ton chan jan bodo o fi no ba sian akono pe to ina level 0 nteto me ni na do gbe nu alaja muse stand up do na we mo ko ton wo ka du kojo ira do gbe ni din do dagbe inu wa nu mi de le do nu wa le nkan ton kan esi yin di docteur un fond non donne mi ti do in chonwa o le atan ton gbe de vo mi ala po pe